سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے واقعے کو بیان کیا، اصحاب کہف کا واقعہ۔ وہ علاقے میں، ایک علاقے میں کافر بادشاہ رہتا تھا۔ وہ گاؤں میں میلہ لگا، میلہ لگنے کے بعد پوری قوم کے، گاؤں کے پورے لوگ وہاں جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد وہاں شرک کے کاما، کفر کے کاما، بت پرستی کے کاما، جانوروں کو گاؤ دینے کے کاما، بلی دینے کے کاما، جو اللہ رسول کے شریعت کے خلاف کاما ہے، وہ کاما شروع ہوئی۔ یہ واقعہ جو پیش آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے کئی سال پہلے واقعہ پیش آیا۔ تو پورے گاؤں والے اللہ کی ناراضگی میں لگے تھے، بادشاہ بھی بت پرستی میں، کفر شرک میں، اور گاؤں کے لوگ بھی اسی میں تھے۔ تو وہاں چند اس میں نوجوان، ان کو اچھی لگی نہیں وہ چیز۔ یہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے سامنے عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، جو کام ایک اللہ کو کرنے کی ہے۔ یہ لوگ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کو کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا بنا لیے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کھندل کو، پاؤں سے کھندل کو، مٹی کو، اس سے اپنے ہاتھوں سے بتاں بنا کو اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کام تو صحیح نہیں نا۔ بول کو چند نوجوانہ بیزار ہو کو ایک جھاڑ کے نیچے جا کو بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اس میں ایک ایک نوجوان بیٹھتا گیا، سب الگ، پورے الگ الگ قوما کے، وہ لوگ پورے گاؤں والے، لیکن یہ خاندان کے نہیں، الگ الگ خاندان کے لوگ۔ ایک آ کو جھاڑ کے نیچے بیٹھا، اور ایک بھی آ کو بیٹھا، اور ایک بھی آ کو بیٹھا، اور ایک بھی آ کو بیٹھا، کئی لوگ ہو گئے۔ قرآن اس کی تعین کرے کتنے لوگ بیٹھے گئے۔ چند نوجوان آ کو بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اس زمانے میں جاسوسی زیادہ تھی۔ جاسوسی بولے تو کون کیا تو بادشاہ کے بارے میں خلاف بولے تو جا کو بادشاہ کو لگا۔ اب بادشاہ اٹھا کو جیل میں ڈالا تھا، جیل میں سڑ جاتے، گل جاتے۔ لیکن چند اللہ ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے، ایسے نوجوانوں کو، ایسے اللہ والوں کو پیدا کرے جو لوگ نہ بادشاہ سے ڈرتے، نہ جیلوں سے ڈرتے، نہ موت سے ڈرتے۔ ان کا کام تو حق۔ ایسے اللہ ہر زمانے میں پیدا کرتا رہا۔ اللہ کرے ہم کو بھی اس میں بنائے اللہ۔ بولو آمین، بولو۔ نیک لوگوں میں ہونا، نہ حق پرستوں میں رہنا، حق بولنے والوں میں رہنا، کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں، موت زر خود کے واسطے جاتی سو، لیکن ہمیشہ کی کامیابی ہے، ہمیشہ کی کامیابی کا صحرا اللہ ہمارے سروں پر پھرا دیتا۔ تو یہ نوجوان بیٹھے، ایک آدمی پوچھا ہمیں کئی کو جمع ہوئے ہیں؟ پوری قوم میلے میں ہے، بت پرستی میں ہے، شرک کے کاموں میں، ہم سب آ گئی کو بولے تو ہر ایک اپنا خیال ظاہر کرے، اپنی سوچ ظاہر کرے۔ وہ لوگ مجھے وہ اچھا لگا نہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کو، وہ پتھروں کو، وہ مٹی سے بنا ہوئے بتوں کو عبادت کر رہے، اس کے سامنے سجدہ کر رہے۔ جو کام ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے کرنا ہے، یہ لوگ پتھروں کو کر رہے ہیں۔ اس لیے مجھے اچھا لگا نہیں، اس لیے میں یہاں کو بیٹھ گیا۔ سامنے والا دیکھا تو اس کا بھی وہ خیال ہے، اور ایک کو پوچھے تو اس کا بھی وہ خیال ہے۔ تو اللہ اس زمانے میں قدرتی طور پر ان لوگوں میں دل میں بانٹ ڈال دیا۔ سب کا جمع ہونا ایک مقصد کہ ہمیں ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ بت پرستی کرنا ہے، شرک کے کامہ کیا ہے، کفر کے کامہ کیا ہے، بتوں کے سامنے اپنا سر کو ٹیکنا اور اس کی سجدہ کرنا اچھا نہیں۔ تو یہ بات پھیل گئی، سپینڈ ہو گئی، پھیل گئی۔ چند نوجوان اب وہ لوگ ایک عبادت خانہ بنائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے میں لگ گئے۔ اس زمانے میں جو بھی مسجد کی عبادت کی شکل ہو، مسجد کی شکل ہو، عبادت کرنا شروع کرے تو یہ بات دقیانوس جو بادشاہ تھا ان کا، اس تک بات پہنچ گئی کہ چند نوجوان ہمارے گاؤں میں ایک اللہ کو بولتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا بولتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرنا بولتے ہیں، بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا خدا نہیں بنانا، ان سے منتیں مرادیں نہیں مانگنا تو ایک اللہ سے مانگنا، سجدہ کرنا تو ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا۔ ایسا خیالات کا، ایسے عقائد کا، ایسی اوپینینز کا چند نوجوان وہاں جمع ہوئے۔ تو بادشاہ آرڈر کیا ان کو پکڑ کے لاؤ،
लाओ उनको। तो ये पूरे नौजवान जो एक ख्याल के थे, एक मिजाज के थे, उस जमाने के एतबार से सच्चे मुसलमान थे, प्योर ओरिजिनल मुसलमान, मुवहिद मुसलमान, मुवहिद का तो डरने वाले नहीं। तो अल्लाह ताला उनके दिलों में हिम्मत भी डाल दी। कुरान में भी आता और रबतना अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। जो लोग हक के काम पर जमते अल्लाह उनके दिलों को भी मजबूत करता, तो उनके दिलों को अल्लाह मजबूत कर दिया। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू, बादशाह के सामने खड़े हुए। अब बादशाह पूछा, क्या भाई तुम लोग ये गांव में तो सब बुत परस्ती करते हैं, हाँ गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, हर एक का अलग अलग खुदा है, शादियों का खुदा अलग है, औलाद का खुदा अलग है, इसी तरह फायदे का खुदा अलग है, नुकसान का खुदा अलग है, अलग अलग खुदा है, उनको अलग अलग वक्त में मांगा जाता, माना जाता, सजदा की जाती। आप लोग कैसे एक अल्लाह बोल रहे हैं, एक अल्लाह से होता बोल रहे हैं, सारे नफे नुकसान का मालिक एक अल्लाह बोलता है। तो वो लोग कहने लगे, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब आसमान और जमीन का रब है। लन नदउअ मिन दूनी इलाहन लक़द क़ुलना इदन शतता, कहने लगे हम एक अल्लाह के अलावा किसी को हरगिज नहीं पुकारेंगे। इबादत करेंगे तो एक अल्लाह की इबादत करेंगे, सजदा करेंगे तो एक अल्लाह की सजदा करेंगे, मांगेंगे एक अल्लाह की मांगेंगे, एक अल्लाह को मानेंगे, उसके अलावा किसी के सामने सजदा नहीं करेंगे। तो बादशाह गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद इनके लिए कहने लगा, मैं तुमना को टाइम देता हूं, तुमना को मौका देता हूं, तुम्हें नौजवान है, मैं तुमना ढील देता हूं 8 दिन। ये 8 दिन में तुम्हें फैसला कर लो। तुम्हें लगा 8 दिन में भी बदले नहीं कर तो तुम ना को हर एक को फांसी की सजा दे दी जाती, तुम ना को हमें कत्ल कर देंगे, जला देंगे, राख राख कर देंगे, वार्निंग दिया। हर जमाने में ईमान वालों को वार्निंग होते, सो याद रखो। ईमान वाला डरने की घबराने की जरूरत नहीं, ये रोज अज़ल से चलता आता है, सोचिए कानून समझ में आनी। पैगंबरा को वार्निंग देते थे, कौम क्या को बोलते थे, हत्यारा से मार मार को तुम्हें खत्म कर देंगे, हर जुमन्नक। पैगंबर शुआइब अलैहिस्सलाम को बोल रहे, कुरान उठा को देखो, हर पैगंबर को कौम की तरफ से धमकी मिलती थी, डांट मिलती थी, वार्निंग देते थे, डराते थे, धमकाते थे, हत्यारा से मार मार को मार देंगे, तुम्हारा गांव से निकाल देंगे, गांव से बाहर कर देंगे। लेकिन पैगंबर पैगंबर होते ना, एक ईमान वाले को अल्लाह इतना हिम्मत ताकत दिया, जहां से ईमान वालों के बनने की जगह होती, मरकज होती, फैक्ट्री होती, वो लोग कैसे हिम्मत वाले होना। तो तारीख, सीरत, हिस्ट्री हमें यही बताती, हर जमाने में ईमान वालों को डराया जाता, मुसलमानों को डराया जाता कि तुम ना को हम ये हालात लाएंगे, ये नारसी करेंगे, वक्फ जमीन, तुम्हारी जमीनों को कब्जा करेंगे, तुम्हें भी हमारे जैसे बन को रहना है तो रहो, तुम्हें ये बनना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा रहना पड़ेगा, तुम्हें ये खाना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना, तुम्हें ऐसे रहना। हर जमाने में होता था। लेकिन दोस्तों, हर जमाने में अल्लाह ताला ईमान वालों की मदद करता ही रहा। चुनाचे अब ये नौजवानों को बादशाह ने धमकी दिया, डराया कि तुम ना को मैं 8 दिन टाइम देता हूँ, 8 दिन में समझ जाओ, सुधर जाओ बोलकर उसके अंदाज में उन बोला। अल्लाह अकबर। ईमान वाले होते ना, चम गए अपने ईमान अमाल पर, डट गए, साबित कदम हो गए, यहां तक के इन लोगों की परवाह किए बगैर जाको पहाड़ में जाको बैठ गए। कहां जाको? कुरान कहता है, इज़ अवल फित्यतु इलल कहफी फक़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, अल्लाह हमें रहमत अता फरमा, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, हमारे कामों में तो अल्लाह आसानी को पैदा फरमा। दुआ कर रहे हैं अल्लाह से। कहफ वाले, वो गार में रहने वाले अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हमें तो अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे दिलों में, हमारे कामों में आसानी पैदा फरमा। अल्लाह से हमें भी दुआ मांगना। अल्लाह से हमें क्या मांगना? अल्लाह हमें आफियत अता फरमा, अल्लाह हमें आफियत दे, अल्लाह मांगना। अल्लाह से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से आफियत को मांगो, अल्लाह से बीमारी को मांगो न को,
अल्लाह को परेशानी को मांगो ना को, अल्लाह को मौत देखो को मांगो ना को। कितनी बड़ी परेशानी भी आई, कितनी बड़ी मुसीबत भी आई, कितनी बड़े हालात भी आए, अल्लाह से मांगो या अल्लाह आफियत अता फरमा। अल्लाह से क्या मांगना? आदमी कभी मायूस हो क्या अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह मुझे बीमारी दे दे, अल्लाह नहीं। खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करके आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल को मांगे थे, अल्लाह मुझे ये औरत जो जिस चीज की तरफ मुझे बुला रही है उसकी जगह मुझे जेल को भेज दे अल्लाह। जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, अल्लाह आफियत दे दे अल्लाह, अगर दुआ मांगो रहते तो अल्लाह ताला जरूर आफियत अता फरमाते। खुद अल्लाह ने फरमाया, यूसुफ आपने जेल को मांगा, अगर आफियत को मांगते तो मैं आपको आफियत दे देता। आपने क्या मांगा? जेल दे दे अल्लाह, ये औरत तो मुझे बुराई की तरफ बुला रही, आपकी नाफरमानी की तरफ बुला रही, मुझे गलत काम की तरफ बुला रही, अल्लाह उससे मुझे जेल बेहतर है। बोले आप उसकी जगह मांगते अल्लाह मुझे आफियत दे तो आपको मैं जेल से भी बचा देता। तो अल्लाह से हमें क्या मांगना? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया, ये मांगना अल्लाह से। तो ये लोग असहाबे कहफ सूरह गार में रहने वाले क्या मांगे? या अल्लाह रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ। अल्लाह की मदद, ऐसी मदद आई अल्लाह ने उनके कानों पर थपका, यानी सुला दिया। क्या करें अल्लाह? अल्लाह सुला दिए। कितना सुलाए, कितने दिन वो लोग सोए रहे, उसके बाद क्या हालात आए, मुख्तसर इंशाल्लाह आइंदा बयान करेंगे दोस्तों। तो हमें ये वाक़ये से इबरत मिलती है कि हम लोग अल्लाह के हुक्मों पर, हम कभी भी हालात कैसे भी बदले, अपने ईमान के ऊपर जमना, अपने ईमान पर पुख्ते होना, इस्तिकामत के साथ रहना, डरना नहीं। पूरा गांव का गांव कुफर में चल गया, पूरा गांव का गांव शिरक की तरफ चल गया, पूरे गांव के गांव इस्लाम को छोड़कर चलेगा, लेकिन मैं अपनी जगह जमना। कई को बोले तो इसमें मेरी कामयाबी है, दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। ये हमें सीरत बताती है, ये हमें तारीख क्लियर तौर से बताती है। जो लोग भी जमे डटे, अल्लाह ने उनको कामयाब किया। सूरह कहफ का वाकया आज से तकरीबन लगभग हजारों साल, मेरे नाकिस मालूमात के एतबार से 2000 साल से पहले का वाकया है। कुरान में अभी जिक्र है, क़यामत तक जिक्र होता है। क्यों अल्लाह ताला स्पेशली खुसूसन क्यों बयान कर रहे हैं? वहां अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि ईमान वाले बंदे ईमान पर कैसे जमे। कुफ्र के मुकाबले में एक तरफ कुफ्र है, एक तरफ शिरक है, एक तरफ वार्निंग मिल रहे हैं, एक तरफ धमकी दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईमान वाले, हालांकि वो बड़ी जमात भी नहीं, 7-8 जने थे, लेकिन कैसा जमे और अल्लाह की कैसी मदद आई और क़यामत तक उनका जिक्र होता रहता। जो लोग भी सूरह कहफ पढ़ते रहते जरूर इसके अंदर ये वाक़ये को भी पढ़ते। हमें भी, अब हमें जैसे भी माहौल क्यों ना हो, लेकिन अपने ईमान पर जमना, अल्लाह से मांगना। दोस्तों बताओ, हमें जुम्मा को जुम्मा आते रहे तो दज्जाल से मुकाबला कर सकते हैं? बोलो, हमें खाली रमजान को आपको नमाज पढ़ने चल जाते हैं, दज्जाल के सामने खड़ सकते? क्या खड़ सकते? दज्जाल के सामने खड़ना बोले तो ताकत वाला नहीं, ईमानी ताकत होना। क्या होना उसके पास? क्या होना? ईमानी ताकत होना। जितना उसके पास ईमानी ताकत होगा उतना दज्जाल से मुकाबला कर सकेगा, नहीं तो फिसल जाएगा, खड़ सकते नहीं। उसके लिए दोस्तों अभी से अल्लाह से ईमान पर साबित कदमी मान। अल्लाह फरमाया, अल्लाहुम्मा सब्बित कुलूबना अला तआतिक, अल्लाह मुझे दीन पर, तेरी इताअत पर, ईमान पर साबित कदमी अता फरमा। अल्लाह से हमें मांगते रहना, जमना, और जब भी बड़ों की तरफ से आवाजें आती हैं हमें उस पर भी लब्बैक कहना, अपनी मनमानी चलाना नहीं। वो लगा बोलते सोच लो भाई हमारा काम हमें करना, ऐसा नहीं। हमेशा बड़ों की मान को चलना। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्री मिनकुम, अल्लाह की मानो, रसूल की मानो, उलुल अम्र, तुम में जो बड़े हैं। कौन है बड़े? बोले तो इल्म वाले, उलमा हैं, इल्म वाले हैं। एक तो इल्म वाले हैं, इनकी मानो। जो लोग निगरानी करते दीनी एतबार से, इनकी मानो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इसलिए हमें लोग मान को चलने की मिजाज बनाना। उनकी क्या जी मैं सुनना सो, ऐसा मिजाज रहना नहीं हमें।
ماننا بھئی یہ اللہ کی بات ہے, یہ رسول کی بات ہے, بولنے والا کیسے بھی رہے کیوں نہ ہو, لیکن کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے, رسول کی بات ہو رہی ہے, دنیا میں ہماری کامیابی کی بات ہو رہی ہے, آخرت میں کامیابی کی بات ہو رہی. تو ان باتوں کو ہمیں سننا, عمل کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.